हाय पिलामाने समस्त को ओडिया सर ओभी यूट्यूब चैनल को स्वागत। यह भिडियोटी अष्टम श्रेणी पाई आम गत भिडियो अष्टम श्रेणी ओडिया विषय प्रथम पद्य आस उत्कलय यार व्याख्या करथिले एवं ता पूर्व यही पद केमती गान करा जाई पारिबो सेही पर मु गोटे गीत गाइके भिडियो मते शेयर करछि तार लिंक मते डिस्क्रिप्शन अछि तमे सुनि पारिबो। आज आम यही भिडियो रे यही पद्यर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। चलो देखि पारछो एहला से पद्य देखिबा पिला माने पाठ अंतर्गत एटी देखि पारछो। क नंबर को जेबा निम्नलिखित प्रश्न गुलो ठीक उत्तर पाखरे हमें स्टार चिन्ह तारा चिन्ह देबा। एक नंबर देखो ये देश जातिर पूर्व कथा एही पादरे थिबा पूर्व कथाटी रे केउ कथा प्रकाश करूछि। उत्तर हो अतीतर गौरव कथा। 2 नंबर जीवा कवितार विषयवस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपरे आधारित होइछि। उत्तर हो देश पई उत्सर्गीकृत भावना। 3 नंबर से पुआ महिमा हेबो कि कली एही पादरे से शब्द कहा पई व्यवहृत होइछि। बक्सी जगबंधु धर्मपद गपबंधु बाजी राउत कोन हो। उत्तर हो गपबंधु। 4 नंबर मुकती पथर सैनिक बोली कविता क्या कहा जाइछि। उत्तर हो बाजी राउत। ख नंबर देखिबा तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती तुम यही उत्तर गुड काहे बाछिला ताहा तुम सांग मान सहित आलोचना कर। एबे देखिबा कस्तम खस्तम जोड़िबा पिला माने देखो 1 नंबर बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलणी उभय अमरावती सठिक हो। 1 नंबर 4 को आम जोड़िबा बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम कर अमर होइछंती। 2 नंबर देखिबा तोसाळी प्रांतरे दिने बहिथिला समरे बीरर रकत नई। उत्तर हो तोसाळी प्रांतरे रक्तर नदी प्रवाहित होइथिला सीधा सीधा रहिबो पिला माने। नंबर 3 दरिद्र जनर बंधु गपबंधु शिल्प महिमा हेबो कि कले। उत्तर हो 1 नंबर को आम जोड़िबा 3 आउ 1 तापर 4 नंबर कौन हेबो बाजी राउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सही। उत्तर हो 4 को 300 जोड़िबा मुक्ति पथर सैनिक बाजी राउतर ना एबे भी लुचि नाही। तापर देखिबा कवितार पद गुडी को आलोचना करिबा। ए समस्त आलोचना मु पूर्व भिडियो रे करिछि पिला माने जाको दरकार डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक शेयर करछि तुमे देखि पारिबो। तापरे बुझी विचारी लेख प्रश्न अछि कविता को भल भाव रे पढ़ी निम्न रे देइथो प्रश्न गुडी कर हमें उत्तर लिखिबा। आगुरु तो हमें पढ़िछे एबे केवल उत्तर लिखिबा। क नंबर अछि देखो ये देश जातिर पूर्व कथा उक्त धाड़ी रे केउ देश ओ जातिर पूर्व कथा संपर्क रे कोहा जाइछि ओ काहे की या निज मनरु लिखिबो पिला माने केवल मु संक्षेप रे उत्तर कहिबी। तो एही धाड़ीटी केउ देश ओ जातिर पूर्व कथा संपर्क रे कोहा जाइछि। उत्तर हो भारत देश एवं केउ जाति ओडिया जाति बा उत्कल जाति यार पूर्व कथा संपर्क रे कोहा जाइछि एवं उपस्थापन करछन्ती काहे कहिछन्ती सेही कथा। उत्तर हो कवि एठारी आम पूर्वपुरुषंकर त्याग महिमा उपरे वर्णना करी आमर गर्व गौरव कथा मने पके दउछन्ती एवं आमे आमर पूर्वपुरुषंक परि आमे संघर्ष करिबा त्याग करिबा सही वार्ता एठी देबाको चाहिछन्ती तेणु करी ए कथा कोहा जाइछि। ख नंबर देखिबा बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी केउ पथर पथिक थिले से माने केउ कार्य पई अमर केउ पथर प्रथम कथा हला केउ पथर पथिक अमर पथर पथिक थिले से माने केउ कार्य पई अमर कारण माटी पई संग्राम करथिले माटी रक्षा पई निज जीवन को मध्य बलि देइथिले सेति पई से माने अमर। ग नंबर से जाति दायद आमे तो सरबे उक्त पद तुमे कोन बुझिला पिला माने आमे सेई महान पुरुष सेई संग्रामी माननको आमे दायाद अर्थात आमे तांकर उत्तराधिकारी तांकर संतान तांकर वंशज आमे इहा आमे एथिरु बुझि थाउ। घ नंबर कवितार देशप्रेम संपर्क रे अनेक कथा उल्लेख करा जाइछि तुमे देशप्रेम संपर्क रे जहा जानो लेख काहा को आमे देशप्रेम कहिबा
କେମିତିକା ମନ ଭିତରେ ଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ଦେଶ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାଟି ମା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏ ହେଲା ଦେଶ ପ୍ରେମ। 1 ନମ୍ବର, ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖିବ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଉଛି ତାହା ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା ବିଭାଗକୁ ଦେଖିବା। ତୁମମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଲେଖିବ ତୁମ ମନରୁ ଯାହା ଜାଣିବ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ख ନମ୍ବର, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଗ ନମ୍ବର, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ? ଘ ନମ୍ବର, ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତ ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା? 1 ନମ୍ବର, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଏସବୁ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଅନୁମାନ କରିବ, କଳ୍ପନା କରିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଭାଷା ବିଚାର ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରେ ଅଛି ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦେଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ଧରଣୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ତ ଯେତେ ସବୁ ତାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ଧରଣୀର ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ବସୁଧା, ଅବନୀ, ମହୀ, ପୃଥିବୀ, ଏ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ख ନମ୍ବର ଦେଖ, ପୂର୍ବ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଲା ପୂର୍ବ। ଗରବି କ'ଣ ହେବ? ଗର୍ବେ, ସର୍ବ, ସର୍ବେ, ରକତ, ରକ୍ତ, ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ, ତର୍ପଣ, ତର୍ପଣ, ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କାଳ, ସମୟ ବିଚାର। କାଳ ଅର୍ଥ ସମୟ। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିଲା। 2 ନମ୍ବର, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଉପରେ ଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଗଣିତ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଭୟକୁ କରିବା। ପ୍ରଥମଟା ଦେଖ, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିଲା, ଅତୀତ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଥିବ। 2 ନମ୍ବର, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପୁଅର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ? ଗୋଟେ ହେଲା ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁତ। ନଈର କ'ଣ ହେବ? ତଟିନୀ ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ସାଗର କ'ଣ ହେବ? ସାଗରର ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାରାବାର। ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ସୈନିକର କ'ଣ ହେବ? ଯବାନ ହେବ, ସିପାହୀ ହେବ। ଏଇ ବକ୍ସ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାହା ଲେଖିପାରିବ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଶା ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିବ ତେବେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ଲେଖ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିବ ଏବଂ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଦେଖ, ପଦ୍ୟକୁ ଏଠି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ନେଇପାରିବ ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ। ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଏହାକୁ ତୁମେ ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନେଲ ତାହା ପୁଣି ଲେଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆମ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଆମ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥା ଏହି କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଶୀର୍ଷକ ନେଲି ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ ଓବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରିନ, ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଫଲୋ କରିବ।
ଆଗକୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବ ଏବଂ ତୁମର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।